So hello. So next rapid is coming up. Rapid name the golf course. Golf course. It's a big one and long one. देखिए सवाल. जल्दी. सब है. So इसमें थोड़ा सा पावर लगाना है बस. चलिए फॉरवर्ड. Stop. Okay guys, forward. Fast. Okay, forward fast. Hello. उसको पकड़. भाई से hold your rope, hold. ऊपर खींच, ऊपर खींच. खींच ऊपर खींच. भाई थोड़ा सा प्रेस करो. पैडल पकड़ो. फॉरवर्ड अगेन. फॉरवर्ड अगेन गाइस. क्विक मूव. फॉरवर्ड अगेन गाइस. मूव मूव. भैया पैर इतना लॉक नहीं करना है यार. स्टॉप. Okay guys, so look here. So guys, कैसा लगा आप लोगों को? तो 3 टाइम बोले गंगे मैया की.